सानाम को जुहार आ तेहना मिनी ब्लॉग छोटो करे उना साउते ट्रेन को तातरी ले आड़गोना लगन लगन गे आ नितो दो चाकनाले सोजा फैक्ट्री रे कमी लगी और वीडियो करा साउते मिट्टी गिद्रो आका को चो हेनाय हनुमान लिका लांदा तो रागी दिहाय आ तेहन स्टेशन रे एतो टीटी को हेकना आ पिया बहु कुड़ी टीटी को साग दिया को नेन दारे कना पे Congratulations! उनको बहु कुड़ी टिकट बाको गेक कथा को बोले 1260 टाका कथा फाइलुर कान ताकवा और इन अवश्य मिथबे आपे टिकट गेक कथा जाता पे बाका कोनो दिन सा नाम का पेया को 1260 टाका कथा फाइलुर तापेया तेन के एमन घटना लुर कान आलेरा मिटिंग गाते করে सा नाम का देखो टिटी हर हैं আমাদের 50 টাকা হচ্ছে ওকে মানতে আছে তো হ্যাঁ আমার মানতে আছে কোন সাইডে উনি গাতে করে তো তেহিন দর টিকিট তো বাঙে গিয়ে কাতে রাখা কানে ট্রেনের তাড়াহুড়োতে কাকে কাকে ধরেছে 150 টাকা নিয়ে যাবেন মানে চন্দ্রের কাছে মানতুলি আছে 150 টাকা আছে দুজনের মানতুলি আছে হ্যাঁ দুজনে ওরা চল 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 আর আদার্স মানি ব্যাগ থাকলে পয়সা থাকলে এখানে রেখে যাও হ্যাঁ আমার কাছে আননি মানি 100 টাকাও নেই ওই 150 টাকা নিয়ে যাও মানে ধর হাত দিতে হবে না কোনটা এটা আমি বলছি যা ওকে 40 টাকার মতন আছে তুমি 50 টাকাটা দাও বলে 200 টাকার মতন না দাদা মানতে আগে যাব না গান মারা মানতে রেখে দেখে নিয়ে আছে ওই 10 টাকা নিয়ে বার করে দেব কি হিসেবে 10 টাকা না এর সঙ্গে দিও না থাকো তো বেশি ওর কাছে লাস্টে পয়সা চাইতে दादा तक किचु पैसा एम के देखें और आलिंगलिंग एम के किचु पैसा और टोटाल फाइन रखा 1260 टाका और टोटाल हो नितो 1200 टाका 1200 टाका तक आड़ागे से बांग टीटी के लिए मिताई गया और उन गिदुरी नोटे तिंगो कनाय A few minutes later आदि खन रिक्वेस्ट पर आड़ागे देखो आलेरन गाते कुड़ा के और नितो तो आले सुजा फैक्ट्री आज यूट्यूब को पे नेंदा अवश्य सब्सक्राइब तीन पे चैनलटा आज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नेंदा अवश्य फॉलो तीन पे आतेना मिनी ब्लॉग नीन पर्यन्त मुछो देनता बना।